tujuannya adalah supaya untuk goal saver semayah ni semangat untuk menabung. Sebab sama-sama memperbaiki kita punya financial. Semayah hendak maulah semayah saja yang financial dia membaik. Semayah hendak maulah semayah punya boros saja semakin sembuh. Semayah nak goal saver semayah pun sama-sama sembuh daripada masalah kewangan masing-masing. So kalau kita dapat lucky draw, alhamdulillah kita dapat rezeki gold bar 1 gram. Kalau tidak dapat, tak apa-apa. Maknanya kita dah menabung dalam bulan tu. So, dua-dua kita dapat. So, bila saya mention benda ni kan, dan saya share screenshot personal sales tu, macam contoh, wah kita dah dapat silver lah, which is bracket 50,000 total tabungan. Lepas tu, saya akan buat caption, boleh tak kita saving sampai goal 75k? Let's together. And then I noticed that mereka sama-sama semangat. Mereka nak achieve juga goal tu 75k. And then bila dah sampai 75k, saya akan screenshot lagi. The next month-nya saya akan screenshot. Wow, Ani macam bahasa Brunei-nya, Ani baru tak semangat menabung lah macam tu. Jom kita sama-sama lagi saving sampai 100,000 sales gitu, for example. I noticed that orang yang saving dia kecil-kecil mula-mula, bila dia a part of the team, bila dia nampak dia saving kecil saja, tapi total tabungan goal saver semuanya tu sampai beribu-ribu. So automatic I notice them, each one of them, mereka sendiri nak menambah sebab mungkin mereka faham macam aku saving kecil, orang lain saving banyak. I should sama-sama selarilah dengan mereka. Itu yang saya notice sekarang, my personal style, saya tak perlu risau lagi dah. Sebab mereka masing-masing berlomba-lomba nak reach the macam platinum macam tu. Bila saya cakap, jom sama-sama menabung macam tu. Bila saya share the total personal styles tu, mereka masing-masing excited with that numbers. Macam tu. Sumayah share dekat mana? Dalam grup Sumayah ke dalam Instagram ke? Dekat mana yang inform mereka yang okay, now our total accumulate 70,000 for example. So they stalk your Instagram or TikTok or where? Sumayah post dekat WhatsApp status dan Instagram dan juga TikTok. And then untuk buat Sumayah belum ada send app ataupun WhatsApp. So Sumayah manual broadcast lah masih sebab laptop Sumayah sekarang rosak. So I try to gunakan apa saja teknologi yang saya ada. Saya manfaatkanlah semua. Kita bakar send app belum ada lagi tu. Dia pakai manual lagi. So apa yang saya nak recap balik sebelum kita pergi next topic Sumayah nak share. Maksud dia benda ni saya pun tak buat lagi. Saya baru terfikir apalah Sumayah buat. Apalah Iliati buat. Saya pun tiru-tiru juga tapi dia punya amount juta-juta. Macam riak pula saya kan. So tapi benda yang bagus sebab saya tak terfikir. Tapi as if kita bawa, dia tahu dia tim kita. Okay, bulan ni dah capai 50,000. Wah, betul juga apa dia cakap. So kalau nak tahu macam mana susun ayat, nanti stok. Sama-sama kita stok Sumayah punya posting. Okay, alright. So next Sumayah. Okay, next slide. Okay, ni sudah. Okay, next. Ni my improvised version sebab before ni Tuan Haji dan masa kursus pun kena ajar buat kan. Tapi I notice bila Sumayah broadcast benda ni, mostly my customer tak biasa guna bot. So Sumayah gunakan manual lah macam ni. Sumayah buat list, Sumayah share link. So every time ada prospek nak tanya, Sumayah akan bagi kata-kata yang macam dah share tu macam Assalamualaikum, menabung emas di public call ada 3 cara macam tu. Lepas tu beli emas secara full payment, beli emas secara installment ataupun buka account gap. Lepas tu Sumayah akan share this list and then Sumayah akan tanya question. Boleh tahu kenapa kita nak menabung emas so that I can recommend better. So basically semenjak saya gunakan list ni lebih simple lah nak closing sebab macam for example orang tak akan tanya gap ni apa. Saya akan reply to this post. Okay, boleh klik under gold accumulation program ataupun easy payment plan ni apa. Boleh klik under easy payment purchase. Tapi usually-nya dari mereka punya jawapan kan, saya nak menabung sebab ini dan saya punya
budget pun rendah-rendah macam ni. Macam let's say I will firstly untuk bubut saya akan aim for EPP first. Kira psikologinya bagi mereka number besar dulu. Lepas tu kalau orang yang ada extra money, mereka akan straight away look for EPP. Tapi kalau orang yang dia punya gaji bersih tu low, bila saya rekomenkan gap, mereka akan feels better. Oh, ada cara lebih murah lagi nak saving emas. So dia punya psikologi offer bigger price dulu. Offer macam EPP kan dia kena komitmen, dia kena apa tu mesti 10 bulan, and then mostly besar ada orang dia tak dapat commit bulan-bulan. So usually saya akan offer EPP dulu. Offer yang mahal dulu. Lepas tu bila saya tahu budget mereka low, saya akan offer pada gap. Usually kalau benda ni usually dah dapat closing dah, sebab macam okay ada better option. Tapi kalau saya tahu mereka boleh simpan, mereka boleh commit every month, saya akan go for EPP dan saya akan puji-puji EPP. Saya kata elok juga kalau kita simpan emas melalui gap. Tapi kalau saya akan suka EPP sebab kelebihan EPP ni, let's say harga emas naik for the next 10 months, you are still paying for today's rate. Usually orang akan mudah tercatch sudah dengan kata-kata ni. So kalau dia ada budget, dia akan lock for EPP. Tapi kalau dia betul-betul tak ada duit, paling minimum pun gap. Tapi kalau ada question, macam mana kalau orang yang suka beli tapi tak nak register? So usually saya akan, kalau bahasa Brunei dulur, saya akan biarkan mereka beli full payment dulu. Kalau mereka tak suka register kan, ada orang skeptical dengan register ni. So saya akan offer mereka beli secara full payment first. Lepas tu saya akan offer, tak nak register kah? Sebab sayang juga kalau kita beli banyak tapi kita tak nak register. Sebab bulan-bulan semuanya ada buat monthly lucky draw. Hadiah utamanya gold bar 1 gram. Mana tahu rezeki, usually ni sudah dapat closing dengan orang yang full payment. So kalau 3 method ni tak berjaya, semuanya akan let go that prospect. Semuanya tak kacau dah. Okay, so kita bagi Sumayya rehat 30 saat dulu. Bagi dia relax, tarik nafas. So satu lagi cara, memang betul saya sendiri pun gap ni the last resort. Bagi saya gap ni pilihan terakhir. So selalunya memang saya akan pergi ke full payment ataupun EPP. Dan macam Sumayya bagi tahu tadi, dia puji-puji EPP. Sebab apa? EPP fixed amount 10 bulan, tu satu. Satu lagi ayat yang saya selalu pakai adalah saya tak bazir 1 gram. Jadi orang tu tanya, apa maksud bazir 1 gram? Saya bagilah contoh. Kalau gap nak keluarkan 10 gram, kena ada 11 gram dalam akaun. 1 gram tinggal baki, 10 gram bawa keluar. So 1 gram tu tinggal mati dalam tu lah. Tapi kalau EPP tak, fix 10 month punya price, habis bayar habis lah. Tak ada yang nak kena extra 1 gram tu. Boleh tak korang faham apa yang saya maksudkan? Faham Kalau faham, komen mesti faham. Okay? Okay, semua ready to go? Boleh? Okay. Alright. Okay. So skrip ni saya suka sebab dia tak perlu nak tanya 2-3 kali. Sebab ada orang dia satu dulu kan. Kalau customer dah ramai sampai beratus orang, susah kita nak ingat balik siapa yang belum aku explain. So the best way adalah lepas orang register, ucap tahniah, aktifkan, next script bagi ni link ilmu penting untuk tentang emas. Mungkin boleh tambah satu lagi, akaun emas anak. Bila ada akaun emas anak, mungkin dia bertambah lagi laju kot. Semua yang lepas ni jadi FMD terus. So kita susunlah, kita punya TikTok kan dah banyak. So susunlah kita punya ni, introduction public goal tu apa, introduction kita ti siapa. Dan kalau kita tak ada gambar introduction dekat branch, pergi branch esok, buat pengenalan. Saya adalah dealer rasmi public goal sambil pegang emas. Pergi branch base, kita boleh request pegang emas untuk rakam TikTok contoh. So dekat situ orang bila tekan di video TikTok ni pengenalan, dia tahu kita ni memang dealer yang betul-betul dah pergi branch semua. And then minta staff recommend kita pun boleh. Suruh staff sebut ni nama dia siapa contoh, Dr. Nur contoh. Dr. Nur dealer yang committed dengan public goal. So
saya recommend dengan so cakap macam tu pun boleh. Kita control apa konten yang kita nak. Okay. Alright. So Sumaya, apa lagi Sumaya nak share tentang list ni? Kenapa, apa impact before and after you share this list? Lebih senang closing lah, sebab kalau customer tak ramai, betul kata tuan, memanglah rajin explain satu-satu, tapi kalau at the same time 10 customer tanya, boleh naik darah jugalah. So bila saya share list ni lebih mudah. Usually saya akan, kalau ada prospek, saya akan macam contoh, saya akan share 4 rukun tu macam greetings, bagi list ni, tanya. Lepas tu bila mereka jawab, saya akan reply back dengan this list. Saya cakap, sila tengok link yang Sumaya beri ni satu-satu, so that come back to me and beritahu which method of saving goals yang you prefer. Lepas tu lebih senang lah daripada kita explain satu-satu and then customer tanya lagi. So bila dah bagi list ni, bagi mereka tengok dulu kita punya content, bagi mereka faham dan bagi mereka datang balik dengan kita. Lebih mudah nak closing macam tu. Okay, next slide ada ke lagi? Kejap, ada soalan tentang ni tak? Kalau ada soalan, tanya. Kalau belum ada konten, buat macam ni. Supaya kita senang. APP tu apa, gap tu apa, so separate. Buat dia separate supaya orang mudah nak faham. So ni adalah soalan-soalan famous. Ni adalah soalan-soalan famous yang kerap orang tanya. Public girl terima tak arah nu? Zakat mas berapa? Betul lah, dia adalah soalan yang kerap orang tanya. So kita dah bagi jawapan siap-siap. So contoh benda yang bijak lah. Okay, ada soalan? Boleh tanya? Ada. Dr. Nur di sini. Kan dulu kita pernah buat yang board kan, dalam board kita dah cerita dah apa tu EPP atau apa tu GAP, kenapa nak beli satu dinar instead of 1 gram. Kita kasih terus dekat masa yang first time kan, mula simpan emas kan, yang ada video haji ceritakan sekali 3. So kita bagi macam tu better ke kita bagi macam ni? At least dia nampak satu-satu dia nak Sumaya ada reason kenapa dia buat macam ni. Sumaya, tell me your reason kenapa Sumaya buat macam ni. Before ni saya pernah buat bot, tapi orang Brunei mereka tak suka bot. Tak tahu kenapa, macam bagi mereka leceh. Mereka tak suka, tak ngam lah dengan mereka. So bila saya buat cara ni, baru okay. So that's why saya gunakan this list lah. Saya rasa orang Brunei dia tak suka tekan button banyak sangat. Dia nak nampak satu, dia tengok terus tekan. Macam tu lah kot. Straightforward. Betul lah Sumaya? Mungkin lepas tukar strategi jadi. So that's why yang tu pun Sumaya nak share lepas ni. Maksud dia, bots dia dah buat, tapi dia tengok macam slow je. So dia tukar strategi, terus apply, jadi. Tu maksudnya kata orang apa tukar strategi lah. Dia tahu benda ni tak jadi, tukar. Dia tak tunggu lama. Ataupun haji, sebab kalau macam bot, orang yang tak biasa dengan bot, dia nampak benda tu macam link tau. So dia orang takut phishing. Punya link tau. So dia orang tak berani nak tekan. Kalau macam ni dia dah nampak lah, oh ni from TikTok. So macam jelas kat situ. Kan, title dengan confirm ni TikTok, bukan yang link entah apa-apa, kita tekan terus kena scam tu kan. Betul. So saya pun malam tadi dah bertaubat. Saya letak link YouTube saya. Pada orang lah tengok kat situ. Lepas saya dapat ilmu daripada Sumaya ni, saya listkan semua, saya send app semua 4,000 orang. Rantak ke orang lah. Baca tak baca, senang. Okay. Ada lagi soalan tentang ni? Ni clear Sebab bila kita bagi, kita settle kerja. Tak perlu dia nak tanya kita macam-macam. Tengok dulu, tanya kemudian. Baca dulu semua. Ada soalan? Tak ada lagi soalan? Ada. Okey, tanya. Okay. Assalamualaikum. Salam. Kenalkan nama nama. Nak dekat mana? Assalamualaikum. Saya Najib daripada Kuala Lumpur. Kai Bahar Ni Kai Bahar. Okey, untuk dekat TikTok TikTok. Biasa kalau orang tu minat nak beli, dia macam mana dia nak, dia cakap dia nak lah, contoh dia komen dia nak. Kita boleh letak tak link telefon? Macam mana kita nak tarik dia? Kita nak contact dia. Kadang-kadang tu kita buat live. Orang ni dia tanya je, macam mana nak beli? Lepas tu macam mana kita nak cari dia balik? Macam mana kita nak tarik dia balik? Itu biasa saya biasa buat live. Dia tanya-tanya, lepas tu mana aku nak cari orang ni? Okay.
Lepas tu dia PM dekat kita punya komen tu. Macam mana kita nak cari apa ni? Macam mana Nak supaya close dia kita lah. dapat close dia tu. Sumaya? Okay, kalau Sumaya kalau let's say macam masa live kan orang nak. Okay, Sumaya akan cakap kalau siapa mahu boleh WhatsApp boleh jangan cakap WhatsApp. Boleh text saya di 7259692. Mention our phone number sebab daripada Kak Ita last time kan dia ada customer yang OKU. So dari sana saya apply terus kepada saya punya live TikTok. Kalau memang orang komen, kalau nak macam mana? Boleh contact saya di 7259692 ataupun kalau orang komen, just reply them. Boleh WhatsApp saya ataupun boleh text saya. To be safe, boleh text saya lah di your phone number. Mention lah sebab usually dari my pengalaman, kalau orang tu minta kita contact dia, the chances of dia jadi beli is very low. So saya dah observe beberapa kali. So kalau orang minta PM ataupun text saya akan reply text me di 7259692. Biar mereka yang contact kita, bukan kita yang cari mereka. Sebab from my experience, mostly prospek-prospek yang buat macam ni, mereka tak jadi beli. So untuk jimatkan kita punya energy, kalau orang interested nak beli ataupun macam mana nak beli, just mention text me di 7259692. Mention biar mereka yang cari kita. Tak boleh tak boleh sebut perkataan WhatsApp tak boleh sebut ada social media kat TikTok. Oh, sebut pun tak boleh. Sebab tu saya gunakan perkataan text me. Text. Ini ilmu baru ni. Saya bukan TikTokers. Satu lagi saya perasan, saya tengok Kak Lopa punya live semalam, dia selalu bagi tahu macam ni tau. Kalau dia buat live, dia beritahu macam ni. Siapa-siapa yang nak mula simpan emas, saya tengah bercakap ni. So kalau korang nak simpan emas, betul-betul simpan emas, tekan link bio saya, kemudian tekan daftar. Lepas daftar, dalam masa 24 jam, saya akan hubungi awak. Kalau saya tak hubungi awak dalam masa 24 jam, ketuk kepala saya. Dia macam buat benda tu lawak tau. Bila buat benda tu lawak, orang tu betul-betul register. So bila orang tu register, tinggal dia closing macam bagi skrip macam semuanya ni lah. So ni pun skill closing yang saya nampak boleh kita apply lah. Okay. Saya tengah bercakap tengah live ni, nak layan korang ramai-ramai ni susah contoh. So kata korang, tekan link bio saya, tekan daftar dulu. Bila tekan link daftar, habis live ni dalam masa 24 jam saya akan hubungi awak. Kalau saya hubungi awak, ketuk kepala saya. Dia macam make it, kata orang, engagement tu rasa make it fun lah. Rasa macam orang pun seronok. Boleh jadi kawan lah macam tu. Okay. Alright. Ada soalan lain? Tak ada soalan, kita next. Boleh? Okay. Kita mention klik link di bio ataupun apa ni? Maksudnya kita boleh tulis lah ayat tu. TikTok dia tak ada trigger Maksudnya kita tak langgar. Link di bio tak ada kan? Semuanya. Tak ada kan? Link di bio semua okay. Kalau for Malaysian okay lah, better klik link di bio macam tu. Kalau kami Brunei better text lah di WhatsApp actually 72591. Kalau Malaysia ya klik. Sekarang ni apa yang saya buat, kalau klik link di bio tu dia jadi slow sikit. Bila saya tukar follow more to tip, ramai orang follow. Follow more to tip. So bila saya buat macam tu, dia tak nampak saya menjual sangat tapi ramai orang follow. Sekarang ni saya buat benda tu, boleh katakan setiap kali saya post tu mesti ada orang baru. Cuma dia tak berlaku closing lagi. Itu saya masih confused tu. Guna perkataan tu masih boleh guna ataupun tidak. Saya takut dia langgar dia punya polisi. Yang tu saya tak. So saya try dan error je. Sekarang ni yang saya dapat, saya tulis more to info, more to tip, follow more to tip tu saya akan dapat engagement banyak. Tu je. Itu pun okey. Okay. Alright. Next. Next semua ya. Okay. Ini dia. Saya pun dah bertaubat dah. Saya pun buat list macam senang. Okay. So, ni. Okay. Ni yang tadi sudah mention pasal pasal live TikTok lah.
usually Sumayah akan start Sumayah bagi training training. Macam mana Sumayah buat live TikTok, okay? Okay. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru pernah tengok live Sumayah ataupun bagi yang apa? Ada orang request kejap. Ada orang baru nak rakam. Oh, okay, bah. Okay, saya bersediakan masa 5 saat untuk orang rakam dia punya skrip. Skrip dia sama je. So, rakam apa yang Sumayah nak cakap ni. Kejap. Okay. Siapa nak rakam, rakam. Siapa tak rakam, korang rugi. Saya dah bagi peluang rakam dah ni. Okay, dalam masa kiraan 5 saat. 5, 4, 3. Benda ni jangan post kat Facebook tau. Yang ni untuk korang study. Jangan pula post rahsia dekat orang. Sendiri tak buat. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Action. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru pernah lihat live Sumayah ataupun bagi yang sudah biasa lihat Sumayah live, jangan lupa tekan butang like and share. Bukan apa, Tani ni ikut Tani punya circle. Kalau Tani punya circle tu circle yang kuat membazir, kuat beli benda-benda yang tak penting, insya-Allah walaupun kita bukan orang macam tu, lama-kelamaan kita akan membazir juga. Tapi kalau kita dengan circle kita, Tani ada circle yang kuat menabung, always remind us kepentingan ada simpanan, walaupun kita tu someone yang pemboros, lama-kelamaan kita akan jadi kuat menabung juga. So, kalau kita ada sudah hidayah dan menabung emas, jangan lupa ajak your loved ones, family and friends biar sama-sama menabung. Detox your circle first. Okay. Bagi yang baru pernah lihat live Sumayah, perkenalkan, nama saya adalah Nur Sumayah. Saya adalah seorang master dealer public call. Saya aktif menyimpan emas daripada Oktober 2019 dan sekarang saya aktif membimbing orang menyimpan emas. In real life, saya bekerja sebagai seorang lab technician and at the same time part-time student di Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Okay, kenapa Sumayah start jadi dealer public call? Okay, Sumayah start kerja pada tahun 2011 dan Sumayah baru celik emas pada tahun 2019. Just imagine, 8 tahun Sumayah kerja, Sumayah nak ada simpanan. Just because I have a bad addiction in spending. Okay, Sumayah ada usaha nak menabung macam-macam pun tak dapat. Sampai Sumayah buka 3 bank, tiga-tiga Sumayah korek pun gagal. Sampailah Sumayah menabung emas, masa tu baru tak ada sinar-sinar harapan sikit. Lama-kelamaan Sumayah dapat buang rasa addiction kan boros tu. My first gold bar dan dinar masa tu Sumayah lock EPP10. Bagi yang baru masuk live Sumayah, di public call ada 3 cara. Boleh beli emas secara full payment, boleh beli emas secara installment ataupun EPP, Easy Payment Plan. Ada EPP6 which is 6 month installment ataupun EPP10 which is 10 month installment ataupun buka account Gap. Gap ni macam buka account bank tapi di bank Tani simpan duit, di Gap Tani simpan emas. Di bank Tani boleh withdraw duit, di Gap Tani boleh withdraw physical gold. So Sumayah tahu Sumayah di pemboros, Sumayah go for yang monthly installment sebab tentu confirm Sumayah saving bulan-bulan. So my first goal adalah gold bar 10 gram dan juga 1 dinar. The first moment Sumayah pegang emas Sumayah tu, you know, achievement kalau someone yang kuat membazir, bila dia dapat menabung dalam bentuk emas lagi tu, and then amountnya 1,000 plus, achievement lah. Ever since that, Sumayah dari Oktober 2019 tu, sampai sekarang, Sumayah continuously lock EPP10. So, bila Sumayah sudah sembuh daripada boros, yang paling Sumayah kesalkan adalah kenapalah nada orang ajar aku simpan emas? Kenapalah nada orang ajar aku ilmu pasal emas? So I don't want to have another Sumayah di luar sana. Sebab itulah Sumayah memberanikan diri untuk live TikTok, untuk ajak as many people as I can untuk sama-sama celik emas, untuk sama-sama memperbaiki kewangan. Kena hafal ke? Tak, lama-lama kita Teruskan, nanti kita explain. Teruskan, sorry. Okay, kenapa Sumayah pilih syarikat Public Gold? Okay, masa tahun 2019 tu kan, di Brunei ada musabaqah Al-Quran, di mana qari-qariah dia kena bagi hadiah gold bar. You guys know tak gold bar tu dari mana? Gold bar Public Gold. And baru-baru ni, BBD Arahnu ada buat lucky draw, di mana pemenang pertamanya dapat 30 gram, pemenang keduanya dapat 20 gram, pemenang ketiganya dapat 10 grams. And
You guys know emas mana diorang pakai? Emas public gold. Start datulah semuanya makin yakin dengan public gold ni. Bagi yang belum tahu, syarikat public gold ditubuhkan daripada tahun 2008 dan sekarang sudah mempunyai 18 cawangan di seluruh Malaysia dan 5 cawangan di Indonesia. Dan ada customer dari seluruh Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura dan seluruh dunia. So, let's go. Macam mana beli emas dengan public gold? Okay, bila semuanya mention pasal beli, always ingat, makin tani beli emas, makin tani menambah kita punya kewangan, simpanan. Makin kita beli emas, makin kita menambah kita punya simpanan. Makin kita membeli emas, makin kita menambah kita punya tabungan. Makin kita beli emas, makin kita menambah kita punya aset. So always remember, compare tu kalau kita beli benda selain pada emas, makin kita beli benda selain pada emas, kita hanya mengurangkan kita punya simpanan. Makin kita beli benda selain pada emas, kita hanya mengurangkan kita punya tabungan. Makin kita beli benda selain pada emas, kita hanya mengurangkan kita punya aset. Compare tu kalau kita beli handphone, kereta, sometimes bila kita jualkan, harga dia turun. And sometimes langsung tak ada nilai. Okay, cara beli emas di public gold. Pertama, biasalah full payment. Kalau kita ada cash lebih nak dikonvertkan kepada emas, beli emas secara full payment saja. Kedua, easy payment plans. Maya dah mention before ni. Ketiga, account gap. Account gap ni paling ramai orang suka. Pasal paling murah. Sebab minimum top up adalah RM100 ataupun equivalent to RM35 duit kita ni saja. Flexible saving and no monthly commitment. Kita kan saving, top up, kan indah pun indah papa. And then, kita boleh withdraw physical gold. And then, usually kan, kalau bila mention pasal emas, Alhamdulillah, orang akan cakap pasal zakat emas. Okay, syarat untuk zakat emas ada dua. Pertama, emas simpanan yang kita miliki mestilah sekurang-kurangnya 85 gram dan cukup haul setahun. Kalau belum cukup antara dua syarat ni, belum lagi layak untuk kita membayar zakat. Ni semuanya extend. Kenapa semuanya pakai perkataan layak? Sebab supaya orang rasa tercabar. Sebab usually orang akan bila mention pasal emas, alah kena bayar zakat lah pula, kena bayar zakat lah pula. That's why semuanya pakai kalau belum sampai dua syarat, belum lagi layak untuk kita membayar zakat. Biar dia rasa tercabar. Lepas tu semuanya akan mention, ramai juga orang tak tahu apa beza gold bar 999 dengan gold bar 916. Gold bar 999 kandungan emasnya kerja pabrik. Okay, break sekejap. So ini adalah skrip yang dia ulang hari-hari. Benda yang sama je. Saya punya lah before ni tak tahu dia punya trick. Saya ingat dia rajin cakap apa hari-hari. Rupanya benda yang dia cakap tu benda yang sama hari-hari selama 3 bulan. Kau ingat jadi masa dia ni nak kena cakap benda lain-lain ke hari-hari? Tak. So that's why dia punya lah hari-hari macam hafal kan, macam pembaca berita kan. Direct laju kita gap, tengok nota balik, kiri kanan. Ni. So that's why practice make perfect. Betul lah semua ya? So that's why I think semua tak perlu lagi kot. Dia orang kalau nak tengok lagi detail skrip, tengoklah live semua ya. Okay, so boleh nampak dia punya flow perjalanan dia. First kali dia akan introduce dia siapa, kemudian apa yang famous tentang zakat, tentang 3 cara beli tu, and apa yang benda penting nak kena sebut dalam live ni semua. Paling penting, always reintroduce yourself. Apabila kita noticekan ada new username yang kita tak familiar tengok, always reintroduce yourself. Macam contohnya kita siok-siok bercakap and kita nak break sekejap. So kita cakap, bagi yang baru pernah live Sumayah, tengok live Sumayah kenalkan diri, nama saya Nur Sumayah and continue. Sometimes sekali live tu Sumayah reintroduce myself sampai 5 ke 6 kali. This is supaya mereka kenal kita. Sebab orang nak kenal siapa, macam kami kan Brunei, mereka perlu, kalau mereka nak order emas kan perlu transfer arah Sumayah. So mereka nak kenal siapa orang yang mereka nak pas duit mereka ni.
trusted ke tidak, boleh dipercayai dengan duit yang banyak atau tidak, macam tu. So I always reintroduce myself. Paling penting mention lah, in real life saya bekerja sebagai lab technician and at the same time part-time student di Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Dia macam to bagi impression kat orang seolah-olah tak perlu benarnya kita nak ajak orang bimbing simpan emas ni. Tak perlu benarnya. Sebab biarlah aku sendiri saja yang memperbaiki kewangan. Tapi bila dia tengok kita pun sibuk juga nak sanggup nak live TikTok supaya orang ramai celik kemas, dari sana mereka akan terfikir, this person tak perlu pun aku. This person betul-betul nak aku bimbing dia. This person betul-betul nak bimbing aku simpan emas. Macam tu. Create impression kat mereka punya minda lah. Sebab mostly masa mula-mula saya jadi dealer, this is the frequent question orang tanya saya yang semuanya live TikTok script sama ni. This is question yang sama orang tanya. Tu. Okay, jap. Sekejap Nur Mariah. Kita jemput Nur Mariah. Nur Mariah ni introducer dia. Nur Mariah, before and after GRP, you know Sumayah kan? Before GRP and after. Sebab dia bagi tahu kan orang dia introvert. Betul, dia introvert before GRP. Ramai orang cakap dia buat introvert kot kan. So as introducer, what do you see before and after she attend the GRP? Sumayah semakin beranilah. I think like the breaking point untuk setiap dealer is untuk supaya tidak malu bercakap. Macam it doesn't matter lah if you want to talk in English, in Malay, in bahasa Brunei ataupun bahasa Melayu yang standard. Macam just do anything yang you are comfortable with. Bahasa Kelantan kan? Yes, betul-betul. Macam bahasa Kelantan. Macam anything yang you are comfortable with, tapi do it dengan konsisten. Macam like for myself, saya lebih selesa kalau saya bercakap dengan, kalau buat video, saya lebih selesa buat in English. Sebab saya punya kerja hakiki, saya memang bercakap every day, saya lecturer kan. Saya memang sampaikan my teaching materials in English. So memang used to it sudah. So that's why I speak in English. Bukan sebab saya tidak pandai cakap bahasa Melayu atau saya macam mana? Macam lupa orang Brunei. Macam lupa diri Melayu. Bukan macam itu. Like I get a lot of comments saying macam bahasa Brunei bah. Macam bahasa Brunei bah. Orang tua-tua na faham balai. Like I get a lot of that kind of comments. Tapi for me, there are certain people that I want to target. Ada my certain target areas lah. So macam for me, do not get discouraged if you get like a lot of hate comments. Macam I would reply to that comment supaya my view, di dekat my TikTok pun macam banyak more interaction, it will push your video untuk FYP lah. Especially for macam Sumayah kan, macam after JRP, she said it herself, dia makin berani untuk bercakap. Memang betul dia introvert lah before that. Betul-betul lah. Yes, betul. Macam mana? Macam I tell my dealers, semua mesti macam if you want for people to trust you, you have to show your face lah. Okay, sebenarnya macam ramai yang rasa macam bida lah. Bida ni maksudnya ugly face. I look funny. Tapi kan in real life, nobody cares about how you look. Like nobody cares about macam mana you sampaikan. But what people care is whether you are trusted or not. That's the important point lah. It's not about how you look. It's not about how you say things. It's about consistency. Okay. So itu adalah kata-kata seorang introducer kepada Sumayah. Okay. Sebab before ni Sumayah selalu bagi tahu dia before ni introvert, tak pernah cakap live and so on. So the only one that can verify introducer dia sendirilah. Saya mana kenal Sumayah before, yang saya kenal after GRP. So Sumayah boleh tak share apa yang buatkan Sumayah turn 360 tu? The moment 360 from introvert to become macam ni sekarang. Apa yang buatkan Sumayah bertukar? Saya punya introvert dan anxiety tu
teruk betul lah sampai kalau saya present kan menggeletar. Pegang paper ke pegang apa confirm menggeletar. Tapi cerita dia, the reason why saya jadi dealer public call sebab saya punya study di Universiti Islam Sultan Syarif Ali kan, saya punya course adalah diploma dai. Bila diploma dai ni perlu bercakap, perlu berceramah. So saya biasa kerja di Makmal. So Makmal selamatlah behind the scene kan. And then bila you need to be public, so anxiety tu timbul lah. So, macam mana macam tu. And then saya nampak Puan Mariah dia share dia punya content yang dia sharing session with the group lah, group dealer. So that's the reason I should upgrade jadi dealer lah. At least saya boleh practice how to interact dengan orang. At least nanti bila saya final semester di UNISA, at least saya sudah ada ready nak cakap depan public tu. So saya practice lah dengan jadi dealer public gold ni sebab kita kena convince orang nak register dengan kita, beli emas beribu-ribu dengan kita. So to me it's a good practice. Sampailah live TikTok tu benda yang paling saya takut sebab ialah kalau presentation lagi menggeletar, apa lagi live TikTok. Tapi saya suka ayat kawan saya, dia kata nanti pun semuanya kena berceramah juga, semuanya kena go public. Lama-kelamaan benda ni semuanya tak dapat elak. So semuanya mesti practice siap-siap. So dan saya suka ayat kawan saya, dia kata semuanya practice dengan live TikTok dulu sebab live TikTok semuanya tak nampak orang. Dia kata nampak teks saja. So it as if you talk to yourself. Cuma bezanya ada komen-komen lah. So saya masih takut. Tapi bila JRP tu seperti yang kena mention masa meeting kan, untuk dapat point perlu live TikTok. At first saya live TikTok for the sake of points tu sajalah supaya tim saya menang. So saya buat for the sake of dapat point. Tu mula-mula masa my first live TikTok adalah saya rakam order bagi talk masa JRP. Lepas tu second live saya with my buddy, kita TikTok live sama-sama. Lepas tu masa malam JRP tu yang saya start dengan Aida, Nadia, Dr. Nadia, kami live berempat. So kami buat hari-hari. Bila serumah. Dah ada geng serumah geng serumah. Okay. So bila dah dapat momentumnya, saya beranikan diri buat live sendiri. Lepas tu mula-mula memang nervous lah, tak tahu nak cakap apa. Tapi alhamdulillah daripada soalan yang viewer tanya, dari sana saya dapat idea setiap asal live soalannya sama. So lama-lama dah ada skrip sendiri. So dari sana dah makin biasa cakap, makin biasa dah ada skrip tu kan, makin confident tu dah start timbul lah. Okay, ada tak orang dekat sini yang introvert macam Sumaya? Sebab Mariah pun introvert juga, dia cakap. Tak ada silap saya lah. Mariah pun cakap dia introvert. Betul Tuan Haji. Cubalah tengok TikTok, post TikTok bawah-bawah. Okay. Even ada yang satu video tu, pernah orang komen, this person specifically said, look at her, she doesn't look confident, she doesn't know what she's saying. Macam I mean, you don't expect yourself to grow in one night lah kan. Macam you have to practice it often to improve your speaking skills. Okay, so nampak tak apa yang kita belajar ini? Buat je dulu, dalam masa sama hari-hari kita buat, lah dia jadi become better and better. So untuk informasi semua, JRP tu aktiviti, salah satu aktiviti tu kita paksa semua orang buat live TikTok. Siapa tak buat, tak ada point. So of course lah dalam team tu dia tak nak kena blame, oh kau tak buat live, kau ni sebab makan kita jatuh. So Sumaya adalah salah seorang macam dah for the sake of point, dia buat live. So inilah hasil dia daripada belajar pasal live tadi. Jadilah master dealer, terpaksa jadi master dealer dalam masa 3 bulan. Alright, so kita proceed to slide. Okay, ni pasal strategi ni. Bukan strategi. Okay, before ni kan kita kena suruh post di semua social media, which is saya masih buat, tapi saya kurangkanlah kepada social media yang Bruneian tak ramai pergi, which is Facebook dan Telegram. So now saya
best on Instagram dan juga TikTok. Sebab saya suka ayat Puan Dayana last time masa training TikTok, dia kata kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Lepas tu kalau kita buat, at least kita pilih 2 social media, dia kata untuk kita go all out. So itu yang saya buat lah, saya ikut kata-kata Puan Dayana masa tu. So saya pilih Instagram dan TikTok. Okay, alright. So I show my plan and ask which area. Ini dah tadi dengan upline. Maksud dia, kita benda yang kita buat, nak tak nak kita kena report dengan upline kita, dengan leader kita supaya kita tahu where to improve. Kalau kita tak tanya upline, tak tanya leader, kita tak tahu, oh benda ni dah outdated sebenarnya, dah ada cara baru and so on. So that's why kita perlu consult at least sekali sebulan dengan mentor kita lah. So macam saya sendiri pun, saya selalu kerap dengan Cik Syukur. So dalam sebulan tu at least sekali dengan dia lah. Tapi sekarang ni sebab saya dah sama-sama dalam FC, so setiap minggu kita memang ada feedback dengan direct to mentor lah. That's why beruntung dalam grup yang aktif dengan Cik Syukur. So apa? So first hand info direct daripada dia. So kita always at the front advantage supaya apa? Bila dapat first hand info, kita buat live TikTok ke, kita buat konten TikTok tu, benda yang pertama dapat lah. Okay. Alright. So next. Okay. So last daripada Sumayah. Advice untuk semua yang nak jadi master dealer. Ada ke orang nak jadi master dealer kat sini? Ada ke? Ada, saya nak jadi. Okay, kau sekadar nak jadi purity dealer ke, nak lekat dalam tu lama ke kan? Tak nak. Sumayah, pesanan terakhir. Pesanan terakhir sebenarnya pesanan dah awal-awal Sumayah dah mulakan tadi. So start malam ni, visualize yourself dealer yang berjaya. Vision yourself tahun depan pentas ARN nak dapat award apa. So just vision dulu. Sebab bila kita dah dapat nampak vision kita macam mana, automatic kita akan terinspire dan automatic kita akan termotivated. So every time kita down, every time kalau ada komen-komen biawakan, kalau orang komen biawak-biawak kat TikTok tu, saya automatic block. Sebab senang block saja. Sebab kita punya TikTok dan Instagram tu macam kita punya rumah. Kalau kita ada kalau jangking ke, lipan ke, benda-benda yang berbisa, automatik kita akan buangkan. Kita tak biarkan dia merayap-rayap kat rumah. So macam tu juga kita punya Instagram ataupun TikTok. Kalau ada komen-komen negatif, kita just automatically block. Tak payah jawab, automatic saja block. Sebab kita masih di fase going up. Dalam fasa ni kita tak boleh ada something yang pull us down. So anything yang mengancam kita punya positivity tu, automatic remove, block. Macam tu saja. Bukan bayar apa pun kan. Block je lah. Okay. Alright. So, Nur Mariah, anything nak bagi tahu Sumayah? Since dia dah jadi master dealer, anything for you untuk Sumayah and all yang lain? Apa yang kita boleh belajar daripada Sumayah? Konsistensi lah. Sumayah very consistent lah. I mean kalau macam jarang tengok Sumayah tidak post anything. Okay, macam walaupun macam no matter how busy you get, at least macam you can post something arah your Insta story kah ataupun at TikTok lah. Macam jangan biarkan orang fikir kita MIA ataupun tidak aktif. It doesn't matter lah whether you are a mother, whether you are doing a part-time study ataupun busy kerja, you have to keep telling others that you are alive and you're there. So macam because ramai orang mau go for active dealers, bukannya macam yang dealers chip small lah, sekejap ada, sekejap ada. Sebab kalau dealers yang chip small ni, dia akan ketinggalan. Pasal kalau dekat public goal, dia punya improvement tu, kalau kita komplain satu, dia akan improve terus. Dia tidak ada fasa macam, okay, kami akan change this month at specific month. Kalau dekat public goal, something wrong, dia tukar terus. So kalau dealer yang macam sekejap chip small, sekejap ada, memang dia akan loss. So kalau sudah loss, memang dia akan susah untuk get back on track.
So it's better macam no matter how busy you get, just keep going. Itulah saja. So Sumaya, she continues dia punya consistency and go for FMD terus. Hopefully within these 2 months. No pressure. Poster dah siap Poster FMD dah siap. Okay, so kita sama-sama ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Sumaya sebab kita berpeluang untuk dengar daripada mulut Tuan Badan sendiri macam mana dia buat dalam masa 3 bulan. 3 bulan, bukan 3 bulan. Betul lah, Februari, Mac, Jun, 3 bulan dia dapat jadi master dealer. Semua requirement founder master dealer pun dah settle. Tinggal hari je lagi menentukan dia untuk capai 500 frontline, which is saya kira-kira lah. Saya kira-kira kalau ikutkan dalam masa seminggu dapat 40 orang. So lagi 5 minggu, sebulan setengah, 2 bulan lah. InsyaAllah dia akan dapat jadi founder master dealer. Okay. So mari kita ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Sumaya sebab sudi share ilmu yang mahal kepada kita malam ni. Okay. Sama-sama buka mic. Say thank you, tahniah. Terima kasih Sumaya. Tahniah Sumaya. Thank you so much. Akan kami juga. Sumaya benchmark kita sekarang. Okay. Nak tanya soalan boleh tak? Boleh tanya soalan. Okay, kita buka Q&A. Sumaya, Dr. Nus ni nak tanya, pernah tak macam buat live tiba-tiba dia macam blank tau, tak tahu apa nak cakap. Macam selalunya saya dah ada topik tau every time sebab saya tak ulang kan macam Sumaya buat. So macam hari ni saya dah plan nak cakap pasal apa macam itulah. So kadang-kadang dia cakap tu tiba-tiba macam blank tau. Lepas tu adakah kita endkan terus ke ataupun macam ulang balik repeat semula lah apa yang kita dah cakap sebelum ni sebab kan audience mungkin orang yang berbeza kan. Okay, usually kalau Sumaya dah blank, Sumaya akan cakap benda ni. Kalau ada soalan, just buat di ruang komen, okay? So, tu maknanya Sumaya dah blank actually. Tapi usually bila Sumaya cakap benda ni, automatic audience akan buat question. So, bila mereka buat question, kita automatic ada benda nak dijawab. Macam itulah. So, saya akan guna ayat kalau ada apa-apa soalan, just buat di ruang komen. Macam tu. Sumaya, lupa tanya. Yang skrip tadi, yang live tadi, berapa lama? Berapa lama live tu? Usually Sumaya live sejam ke atas lah. Sejam. So daripada mula jalan, esok sama juga skrip. Mula jalan. Okay. Faham. So memang starting tu sejam ke ataupun 10 minit dulu ke, 20 minit dulu ke? Setengah jam? Mula-mula sekejap lah, tapi bila dah ramai viewer kan, so skrip kita tu terus go all out lah, and then bila habis live baru notice dah bercakap sejam lebih macam tu. So mula-mula buat sikit-sikit 20 minit, 30 minit, lepas ramai masuk live, zombie mode terus lah. Especially bila ada orang baru masuk kan, mereka tanya soalan yang sama kita ada explain before tadi, so just keep cakap benda yang sama saja. Okay, alright. Ada soalan lain? Rugi tak tanya. Sumaya selalu buat live tu jam berapa tu? Jam waktu malam? Yang saya notice paling ramai viewer akhir-akhir malam lah. Dalam 34 malam. 10 malam ke atas tu, tu yang paling ramai. Mungkin orang tak dapat tidur kali. Risau aku dengar. Dia kan 10 malam terakhir. 10 pukul 10 malam. Sumaya, masa live memang awak banyak ada semua produk ke atau macam mana? Kalau saya biasakan my viewer, saya tak tunjuk emas. Sebab bila viewer cakap mana emas dia, Sumaya akan explain, Sumaya bukan jual emas, tapi Sumaya adalah pembimbing emas. Sumaya tak mahu kalau Sumaya bawa emas, seolah-olah Sumaya ni menjual. So it's better macam ni kan, Sumaya cakap, tapi kira kita convince orang yang kita tu bukan penjual. Lebih senang nak closing lah. Faham. Okay, nice. Thank you Sumaya. Game dia lain tak seperti game yang sedia ada. Kena tunjuk seset emas depan, sekilo bagai. Ini tak tunjuk emas pun dapat 300 orang. So sebab, game dia lain. Sebab kalau kita attract pembeli, kalau kita seolah-olah macam menjual, yang datang adalah pembeli. Pembeli ni sifat dia come and go.
Tapi kalau kita set mindset orang yang kita tu betul-betul nak bimbing orang simpan emas, yang datang adalah orang-orang yang nak memperbaiki kewangan mereka. Orang-orang macam ni lebih stay lebih lama. Tu. Faham. Jadi macam mana dia orang nak trust you pun saving emas macam tu. Okay. Tu Sumayah akan cakap kalau kita akan tengok macam mana usul emas ataupun gold bar atau dinar, boleh stok Sumayah punya profile di TikTok ataupun arah social media yang satu lagi. Sumayah akan cakap macam tu. Sumayah tak dapat sebut sebab takut TikTok block. Biar mereka stok kita. Oh, kalau sebut blog ni. Tak boleh sebut WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram tak boleh. Platform lain kita tak boleh sebut kan Sumayah? Aku pun live Tak boleh. TikTok saya kena blog. Kena tutup hijab rupanya. Semua sebut. Sebab kalau kita tak bawa emas and then kita suruh mereka stok kita, lebih senang kerja kita. Sebab semua jenis emas ada kat kita punya konten. Kita just explain saja, tak payah tunjuk emas. Itulah. Faham. Rupanya bila sebut lain jadi So kita just stok media sosial lain. Lagi satu Sumayah, is it okay bila kita bagi tahu kita punya job dekat live? Maksudnya macam tadi awak bagi tahulah awak kerja lab semua. Maksudnya okey lah kita dedahkan kita punya identiti ke. Macam saya orang tak tahu dekat TikTok. Orang tak tahu sangat saya ni kerja apa. Maksudnya macam tu. Saya saja exposekan to build their trust with me. Supaya dia tahu orang real lah. Orang yang real, genuine. Orang yang betul. Okey. Lepas ni kena expose lah. Thank you Sumayah. Saya pun kerja lab. Okay. Next, ada soalan lain? Sumayah. Jap, nak bagi tahu. Kalau nak tanya soalan, kenalkan nama, lepas tu dari mana supaya senang Sumayah sebut balik nama lah. Okey, silakan. Hai Sumayah, Wani dari KL. Okey. Nak tanya kalau macam masa mula-mula Sumayah buat kan waktu TikTok awal-awal tu kan tak ada orang kan. Lepas tu Sumayah terus cakap je ke ataupun just tunggu orang lepas tu nanti kalau kosong stop. Ada orang baru start ataupun macam mana? Sumayah akan terus cakap sebab bila tak ada orang lagi senang kita nak praktis kan. Sebab lagi satu, TikTok ni orang boleh stok kita punya live tanpa masuk ke dalam kita punya live. Sebab Sumayah biasa buat. Kalau tengok orang live kan arah kita punya FYP, tak payah masuk, tekan kita punya live tu, kita boleh tengok dia punya live dari luar. So Sumayah suka buat macam tu. So bila Sumayah live, I do believe ada orang macam saya yang suka stok saya punya live dari luar. So keep on talking. Sebab kalau hari tu Kak Su ada ajar, dia kata walaupun kita punya viewer tu tak ramai, tapi kalau kita tekan butang macam rumah tu, sana akan dia tunjukkan viewer sebenar kita yang stok kita punya TikTok live daripada luar, yang tak masuk pun ke dalam kita punya live TikTok. Faham ke? Faham. Faham. Terima kasih. Sama-sama. Okey, ni satu soalan daripada newbie. Sebab mungkin ada ramai yang macam, dia buat TikTok, aku tak ada TikTok. So aku tak nak buat TikTok. So why must kita go for TikTok? Kenapa tak kena maintain Facebook ke, Instagram ke? Why I must go for TikTok? Sumayah. Kalau TikTok kan orang yang tak follow kita pun boleh kita punya post tu boleh melintas dia punya FYP walaupun kita bukan friends. Compare to Instagram ataupun Facebook, dia limited kepada kita punya friends, kita punya circle. Tapi kalau TikTok, dia punya circle lebih besar. Even though stranger pun boleh come across dengan kita punya TikTok lah. Sebab tu saya lebih fokus kepada TikTok sekarang. Even good news, masa ni antis-antis dan uncle-uncle yang besar tu, yang banyak duit tu, mereka lebih kepada TikTok. So sebab tu saya lebih fokus kepada TikTok sekarang. Siapa yang tak ada TikTok, create account TikTok dan mulalah menggali dalam TikTok. Sekarang ni trending ke arah TikTok sebab TikTok ni bukan orang Amerika punya, dia orang China punya. So dia masih tak lagi control viewer seperti mana Facebook dengan Instagram, dah kena sekat selagi mana tak guna ads. Ni Mark Zuckerberg punya
company lah. So that's why by hook or by crook kita dah tahu daripada Sumayah TikTok punya keberkesanan macam mana, kita follow je. Kita follow apa yang dia buat, kita follow je. Okay, ada lagi soalan? Saya ada soalan. Aida dari KL. Okay, Sumayah. Sorry kalau dah jawab soalan ni sebelum ni. Okay. Macam Sumayah kan sekarang buat live, tapi pada masa yang sama masih post sehari banyak-banyak lagi. Kalau ada post, berapa banyak post setiap hari? Depends. Tapi paling sikit satu post lah. Tapi usually saya akan ikut kata-kata Kak Farah Aiza lah. Try to post 3 post dalam masa sehari. Jadi consistently masih sampai sekarang pun masih 3 post sehari dan juga buat live lah. Yes. Okay, thank you. Sama saya juga realize bila kita rajin buat live, kita punya engagement untuk post kita sampai kepada FYP stranger lebih besar. Kalau kita apa? Kalau kita rajin buat live. Okay, makin besar. So maksud dia bukan sekadar post 3 post sehari TikTok, tapi oleh derived by your life also. Yes. Maksud dia dengar tak dia punya formula 3 post sehari dekat TikTok dan live. So dia akan naikkan viewer dekat bahagian post yang kita post tu lah. Okay. Ada lagi soalan? Ni Wani juga. Untuk live tu Sumayah buat berapa kali sehari? Masa sebelum financial year closing hari tu sampailah juga 2-3 kali sehari lah. And then sebelum sampai master dealer rajin lah setiap hari. Now dah achieve rehat sikit lah. Okay, so yang saya nampak yang macam orang buat live, yang saya nampak seawal orang turun kerja, kemudian lunch hour, lepas tu orang balik kerja. Sebab mungkin dekat KL jam kot, so orang buka live, layan dulu ke sebelum dia balik. So 3 ni saya nampak. Lepas tu malam lah, prime hour 10 ke atas ni Sumayah. So 4 masa ni, masa orang turun kerja, lunch hour, petang masa orang balik kerja, kemudian malam 10 malam ke atas. 4 ni. So kita ambil window yang mana sesuai kita lah untuk permulaan. Believe me, once viewer jadi beratus ramai, kemudian prospek pun dah close beli, automatic zombie mode on. Maksud zombie mode on dulu sekali, ni 4 kali lah. Itu maksudnya dah naik share lah orang cakap. Okay, ada lagi soalan? Tanya je. Sumayah, ni Kak Zila daripada Shah Alam. Okey, nak tanya yang letak nombor handphone tu tak ada kacau apa ni? Sumayah punya view ke? Untuk apa ni? Maksudnya untuk yang kita posting tu. So far pernah kena tegur dia akan kacau, tapi so far macam biasa je. Tak mengganggu. Oh, maksudnya dekat caption. Sebab pernah Kak Zila pernah buat. Lepas tu view drop gila, lepas tu terus tak berani buat lagi. Dia yang tanya tu dulu tu. Sebab Kak Zila nampak Sumayah punya apa ni TikTok, Kak Zila nampak Sumayah ada letak nombor handphone kan. Dia nak tanya. Okey. Okey, terima kasih Sumayah. Sama-sama. Okay, soalan lain? Tanya. Jangan tak tanya. Saya ambil masa 10 saat. 10, 9. Tuan Haji baca dekat chat. Oh, baca dekat chat. Siapa punya soalan baca dekat chat? Mohon petua nak dapat 1000 follower untuk buat live. Senang, saya boleh bantu. Bagi saya link, saya post dekat saya punya Telegram. Siapa-siapa yang dalam core group hashtag, kita ada 2 tempat nak share kita punya link. First dekat PG1M punya media sosial punya ni kan dia ada group WhatsApp media sosial. So siapa-siapa yang ada buat TikTok, copy paste je link korang, send kat situ. Tu satu.
Satu lagi cara yang boleh saya bantu, saya share dalam Telegram saya. Sebab bila saya share dalam Telegram saya, dia akan share automatic dekat page dekat Facebook juga. So dekat situ mungkin boleh bantu korang punya ni lah. Saya boleh bantu part tu lah, tak ada masalah. Yang penting mulai sekarang mungkin kita boleh letak dalam core group kita link TikTok kita pula. Kita punya budaya baru lah dalam grup core. So let's say malam ni ada link, send je link. Esoknya saya copy paste, letak dalam link Telegram saya. Saya mana boleh dapat 4 tiket, 3 tiket, maksimum 2 tiket je pergi New Zealand. Dah dapat dah 2 tiket. So sekarang ni saya nak build leaders, build lebih ramai lagi orang macam Sumayah. Setuju kita buat macam tu? Kita support masing-masing sama-sama. Alright. Okay, lagi soalan. Ada lagi soalan. Congratulations bukan soalan. Konten video TikTok berbeza, live topik sama. Dia nak verify. Betul Sumayah? Konten video berbeza, live topik sama. Okay, betul So live kita punya video TikTok tadi lah buat link untuk explain dengan new customer kita. Okay. Saya sembang ada yang kena curi emas sebab live. So careful. Okay, sebab tu Sumayah dia tak pegang emas. Okay, sekarang tak perlu tunggu 1K. Betul ke? Sekarang tak perlu 1K untuk live. Saya tak pasti. Okay, cubalah tekan butang live kalau dapat. Alright, ramai pula. Okay, so rasanya itu saja perkongsian daripada Sumayah. Kita ucapkan terima kasih. Dan insyaAllah kita ada seorang lagi new master dealer. Dia hari-hari saya kejar dia. InsyaAllah kita doakan Ahmad Fahmi Azizan, Abemi kita. Soon to be jadi master dealer. Lepas Ahmad Fahmi kita ada Puan Nina Natasha. Dia pun rasanya tak sampai lagi 10 orang kot. Sale dah settle, relative ratio dah settle. So kita akan ada sharing daripada new master dealer insyaAllah. Sebab tu saya buat 2 minggu. 2 minggu akan datang kalau Ahmad Fahmi tak jadi master dealer, saya kejar dia kan. So next two weeks kita akan ada always new thing untuk share. Okay, so thank you Sumayah for tonight. So kita akan pergi ke agenda seterusnya yang saya nak share tentang macam mana kita punya ni kita punya kenapa muka Sumayah masih kat sini? Okay, stop. Alright. Okay, so saya nak share slide yang ini. Okay, ni sekejap je just nak update. Benda ni sangat penting. Okay, ni settle. Okay. Alright, so saya nak share siapa leader-leader dalam tim kita kan. Siapa leader tim kita. Sebab tak kenal maka tak cinta. So saya nak share je kat korang siapa leader dalam tim kita. So saya ke atas tu. Kemudian kita ada Numaria, Azlan Yusuf, Helmi Yaakob, Rina Fazila, Anita Mahaji, Fauzi Darus, Syazal Samimi. Dan mereka ini adalah penyumbang kepada FMD point saya. So kita ada next founder master dealer. Ni next founder master dealer. Kita ada Rafiza Teriman. Dia dah ada 600 frontline. Tinggal lagi nak sales dan active ratio. Sama juga Puan Izzatul Jaja. Jaja ni lepas dia follow Sumayah punya rumus, hari-hari dia share, dia bakar orang kan. Dengan sale yang makin tinggi, rekrutmen makin tinggi. Kemudian kita ada Malini Syukri. And kita ada Nana Rosli, Ustaz Hatta dan Benisa Manuji. So ni semua adalah next founder master dealer. Dan juga kita ada new master dealer yang lain. So kita sama-sama doakan semua founder master dealer yang sedia ada dapat requalify. Dan yang baru ni dapat jadi founder master dealer as soon as possible. Okay. Alright. So macam mana Numaria dapat groom team dia dengan pantas? Okay, sebelum ni Numaria nak jadi master dealer, dia pun gelak dengan diri sendiri lah. Sebab orang Brunei susah nak jadi master dealer. Tapi selepas itu, apa yang berlaku adalah lepas Numaria berjaya menjadi founder master dealer, dia lahirkan Hazirah, next founder master dealer. Yang mana Hazirah juga bukan sekadar jadi
founder master dealer, tapi juga berjaya layak 1 tiket ke Hokkaido. Dan and so on, dia dapat lahirkan Aziz, Syafiqah, Azria, Sumaya, Nuafika. Ni semua adalah master dealer yang mana yang akan jadi founder master dealer as soon as possible. Cepat. So daripada Brunei yang punyalah susah nak lahirkan seorang master dealer, sekarang macam lagi laju daripada orang dekat Malaysia. So Maria, are you there, Maria? Sebab nak tanya Maria sikit macam mana dia groom dia punya leader sebegini laju, dan macam mana dia ajak leader-leader dia, dealer-dealer dia attend kelas and so on, supaya kita ni sebagai leader ada juga FMD kat sini dan master dealer kat sini, supaya dalam masa kita bawa diri kita achieve, kita bawa dealer-dealer kita yang lain untuk achieve sekali. So Numaria ada tak? Numaria? Kalau ada boleh tak on kamera sekejap, share tentang leadership. Kalau tak ada, tak apa. Sekejap Sifu. Maybe Maria kat toilet. Okay, it's okay. So Aziz nak take over? Kami berlainan bilik ni. Nak share apa tu? Tentang how you ajak your leader sekali naik. Tak tunggu jadi founder masjid baru ajak yang lain naik. How you groom your leader and a team? I think soalan ni untuk Maria. So saya mungkin dapat jawab based on apa yang saya tengok lah. Okay, boleh. So apa lagi sekali apa soalannya tadi Sifu? Soalannya adalah macam mana groom your leader dalam team. Alamak. Tu nah Maria datang. Okay, sorry Sifu, saya sedang jaga anak. Okay, Maria. Kita buat macam mana groom unmute, okay. Macam mana groom leader, selalunya what I usually do is I just share apa saja yang Tuan Haji share dekat both core groups dengan also PG1M. So whatever asal saja ada new dealers, saya akan terus channel my dealers to PG1M punya session. So any dealers yang betul-betul mau buat public goal, mereka akan datanglah weekly, sebab it's important for all dealers to macam learn the basics lah, PG1S system dengan macam new dealers orientation tu penting, walaupun it's a bit different dengan Brunei punya, tapi the basics is there. So any dealers yang betul-betul mau buat public goal akan datang semua training, akan datang akan ikut apa yang semua Sifu upline cakap lah. Sebab yang sudah upline tu kan, yang especially yang apa saja yang pin leaders cakap mesti dijalankan serta-merta ASAP. Sebab kalau mau berjaya dengan bisnes public goal, mesti dengar apa yang upline cakap, follow PG1S system, and then mesti attend training every Tuesday tu. Sebab kan macam walaupun especially like for myself, sebab jam-jam macam jam 9 tu kan jam jaga anak, walaupun most of the time I switch off my video, tapi saya akan dengar. So I understand macam kalau mothers tu kan macam jam-jam tidurkan anak, tapi just try your best to try to listen lah. Walaupun sometimes macam whenever possible turn on your video, tapi kalau not possible just listen whatever you can, and then try to apply it the best way possible lah. And then what I do is basically I just share apa yang pin leader share to me, and then I pass ke my dealers. And then macam and then I think lately macam it's important to post your achievements dekat social media. Tapi tujuannya bukan macam like kita akan bangga ataupun kita akan menunjuk-nunjuk, tapi just to show others yang kita ni active and then trusted, because I will not be where I am today without my customers punya trust lah. And then it's important to show that your trust jalan, sebab
kalau you don't have any customers yang trust you fully, you will not be able to achieve those awards lah. And then especially macam it's important to have your circle yang you can talk about public goal with. Kalau myself, I selalu cakap dengan none other than Hazirah dengan my husband lah kan. Macam dengan my husband ni public goal talk ni memang everyday lah. Sometimes we agree on certain things, sometimes we disagree, and then kalau we disagree on certain things, we will try to like, okay, no, this is how we should do things. And then we try to talk things out lah. Especially it's important to have your circle sebab your circle ni saja yang understand macam mana how it works dengan public goal. Macam if you talk dengan your best friend tapi your best friend doesn't do public goal, macam dia akan macam lari lah. So I have certain people yang I talk about public goal with, about these things with, and some other things. And then usually macam people will get motivated kalau you post your achievement. I have strangers coming to me saying that whatever I post is inspirational, walaupun that person is not even my customer, not even someone I know. So macam everyone would want to do well, to do better in life, and one of the platform is public goal by becoming a dealer. And then alhamdulillah somehow yang lain pun ikut lah, macam Sumayyah pun, I think Sumayyah after 1 year plus baru becoming a dealer. Macam dia start nak, okay, Maria, I want to be an active dealer. And then I show her, okay, di sini ada link to video, di sini ada macam mana mau register customer, di sini ada sebenarnya semua whatever platform is already there. It's up to each dealer to explore. Macam you don't expect your upline to show you each and everything because kita mesti ingat kita punya upline pun dealer juga, bukan staff public goal. So it's your own initiative to look for the things that you need to find untuk expand your customer base. So I still remember this one dealer cakap kenapa public goal dealer kena panggil public goal business owner, because we own the business. So untuk bagi Datuk Wira Louis Ng, kita ni bukan dia punya staff. Kita are their it's his business partner. So kalau business partners, we work together. Okay, so we work together. So in order to work together, we have to teamwork tu mesti adalah macam you cannot each ask every single thing dekat you punya upline. Especially for example apa promotion memang ada dekat PG dekat website. Apa dealer promotion memang ada dekat PG punya website. You don't have to ask your punya upline lah. Memang macam benda-benda basic ni, you have to master it before you can become master dealer. That's why it's called master dealer, because you have mastered the basic things. So once you have mastered the basic thing, the foundations, it's easy for you to climb up the ladder lah. Macam master dealer ni for me is just macam kalau karate kan, dia ada white belt, orange, blue, brown and then black. Kalau dekat karate, sebab saya dulu memang ada karate. So kalau karate ni black belt tu is just the beginning. Sama lah, once you achieve that MD, sebenarnya that MD tu baru black belt beginning. Ya, the first dan, second dan, third dan and so on. So jangan rasa once we have achieved master dealer kita tahu everything. No. There's still a lot more things to learn lah once we have achieved master dealer. Okay, agree. So seperti mana kata Maria tadi, first kali bila kita sekarang ni, contoh kita sekarang di posisi priority dealer dan kita ada dealer-dealer juga. Ada dealer yang direct ataupun dealer cucu-cucu. So apa info meeting ke apa, kita just share je link. Bagi tahu ni ada meeting group, kita share je link. Attend atau tak tu terpulangan dia lagi dah. Kalau dia betul-betul nak buat, dia akan attend. Yang penting kita just share. That's why saya selalu pesan dengan semua FMD, semua master dealer, kalau ada dealer ataupun priority dealer di bawah korang, just share the information. Kita bagi saya sendiri, saya dah lunaskan tanggungjawab saya. Dia attend ke tak, terpulang.
But then saya keep sharing supaya tak dapat dipersalahkan. Dia tak akan berani cakap dengan orang lain, leader aku Hafizul Hakim tak ada pun bagi info. Kalau dia dapat dengar dia cakap macam tu ke orang lain dan saya dapat tahu daripada orang lain, saya akan tunjuk bukti mana ada ni, berjela mesej aku hantar. Okay, so mulai malam ni apa next activity yang kita boleh lakukan adalah kita share lah. Esok ada hari bersama dealer pukul 9 malam. Betul ke 9 malam? Suka hati saya ke? Pukul 9 pagi. 9 pagi contoh. Kita just share je lah dengan customer kita, dengan dealer kita. Attend ke tak, terpulang. Dan kita ada hari Selasa meeting weekly. Kita share dengan dealer kita semua. Attend ke tak, terpulang. Kita tak ada, jangan rasa kecil hati. Diorang attend ke tak, jangan rasa kecil hati. Yang penting kita just share. Mana tahu salah seorang yang berdealer kita dia jadi pemata, seperti mana tim Mariah having today lah. Okay, so ni Mariah punya, kalau tak silap saya, kalau ni jalan dengan lancar, silap-silap jadi jet founder master dealer Mariah ni. Amin, amin, amin. Sebelum next year. Okay, dah ada 6 orang dah. Okay, dan no wonder Aziz pun ni cemerlang sebab isteri dia ada karate. Alright. Cifu. So next, Tadi Mariah cakap ada some things kami tak agree kan? So dia karate, saya taekwondo. Boleh lah jadi MMA. Okay, itu je Cifu. Alright, so esok ada program ni, saya dah share link dalam core group. Ni hari bersama pelanggan. Kalau korang tak ada masa nak explain dengan customer, ni dah tempat dia, orang lain yang tolong jelaskan. Ini yang best bila berada dalam tim yang besar macam PJ1M. Kita tak ada masa nak explain dengan customer gap tu apa, EPP tu apa kan. So apa yang kita boleh buat adalah kita share je link program ni dengan diorang esok hari. So diorang attend. Jadi dia tak boleh bagi tahu, oh aku punya dealer Puan Fiza Gani tak share pun pasal emas, tak guide pun, lepas guide diam je. Kita tak nak jadi, kita tak nak di blame macam tu. So kita share lah. Ni poster, ni link untuk program hari Sabtu. Pukul 9 malam nasib baik saya tengok balik. Pukul 9 malam esok. Okay. So esok saya sendiri yang akan share sebab saya nak rakam dalam TikTok konten saya. Saya fikir macam mana aku nak konten nak tak nak saya terpaksa buat macam ni. Saya buat live, dalam masa sama saya buat konten TikTok. So saya punya topik slot nombor 1, menyesal saya beli emas 13 tahun yang lepas. Kan, nombor 2 oleh Haikal, konsisten, cakap je senang, buat pun susah. Ni Cik Syukur, dia pun bila dia baca tajuk Cik Syukur terkejut lah. Tapi yelah, biasalah orang nak topik macam ni baru datang kan. Okay. Alright, so next ni daripada RTM Sarawak, saya baru dapat call dan invitation daripada RTM Sarawak yang mana kita dijemput dan dibagi free booth sebab saya kenal dengan organizer ni. So kita diberi booth pada hari Buskers Challenge. Ni first time Buskers seluruh Sarawak dijemput untuk satu event pertandingan di Auditorium P. Ramlee. So dia akan buat 30 Jun dengan 1 Julai 2 hari. Booth untuk PG team, untuk tim saya lah. Daripada 8 pagi sampai 11 malam. So siapa yang nak buka booth ni semua, korang boleh inform saya, nanti saya akan hubungkan dengan sekretariat. So ni free je, korang just bawa banner and so on. So sebelum ni ada Azizan and so on. Dan banner pun kita boleh pinjam daripada Kuching branch. So siapa yang nak hadir, bawa laptop supaya orang yang tanya, daftar dulu, cerita kemudian. So ni skill yang kita buat sebelum ni lah. Okay, dan satu lagi yang masih lagi dalam rundingan insyaAllah, Bintang P. Ramlee, insyaAllah Public Gold akan jadi main sponsor. Dan saya akan jadi wakil kepada Public Gold untuk penyampaian hadiah tu nantilah. Yang ni belum confirm. Tapi yang confirm ni untuk Buskers ni confirm. Siapa yang berminat boleh PM tepi ataupun info dalam core group nak buat booth sama-sama. Sebab apa kita nak belajar skill offline juga. Alright. So okay, ni monthly dealership progress. Saya dapat feedback tadi dah full sebab ramai orang hantar form. So ada yang tak dapat hantar sebab dia punya database dah penuh. Jadi saya fikirkan option lain, mungkin pakai email ke apa. Nanti saya akan update lagi. Right. So
untuk ni memang buat sekali sebulan supaya kita tahu progress kita daripada bulan ni ke bulan depan, apa progress kita, apa yang kita buat, apa yang kita tak buat. So dekat situ bila ada progress macam ni, at least kita tahu where to improve lah. Okay. Next thing, okay, ni boleh snapshot gambar ni. Yang ni isteri saya yang buat. Ni contoh macam mana nak pergi Hong Kong. Pergi 3 juta susah sangat, nak paling cepat pergi Hong Kong. Okay. Personal sale 1 tiket 300,000. Bahagi 10 bulan. Kenapa 10 bulan? Tinggal baki 10 bulan sebelum financial year berakhir 31 Mac tahun depan. So maksud dia kita nak kena ada sale 30,000 sebulan. So 30,000 sebulan, contoh kat sini kalau ada 30,000 bahagi dengan 100 customer buat belian, seorang customer tu buat belian 300 sebulan di PG Mall. Non-gold item So maksudnya kalau ada 100 macam ni, maksudnya peluang kita cerah untuk dapat pergi ke tiket Hong Kong tu lah. So sekarang ni kalau sekiranya ada barang yang korang rasa tak ada dalam PG Mall, korang just bagi tahu dengan isteri saya, Puan Arifah, bagi tahu nak brand ni, nanti Public Gold PG Mall akan contact dengan vendor lah untuk parking dia punya barang ke dalam ni. Okay? Alright. So far ada soalan tak tentang PG Mall ni? Kalau tak ada soalan, kita pergi kalau okay. Cik Fizul, contohnya kalau misalnya harga dekat Shopee lagi rendah, boleh bagi tahu kat Miza juga ataupun contact direct PG Mall. Kalau kontak rendah, kita pergi ke PG Mall support. Bagi tahu snapshot gambar dengan link Shopee ataupun Lazada tu, bagi dia kenapa lagi murah. Sebab PG Mall dia guaranteed lower daripada platform lain. So bukan sekadar gambar, gambar dengan link sekali. Supaya dia orang boleh nego dengan seller lah untuk bagi lagi rendah. Saya pernah buat saya buat 3-4 kali saya buat. Memang dapat lagi rendah. Okey, terima kasih. Okay, sama. Ada lagi soalan ni? So sekarang ni kalau nak PG Mall ni, mulai sekarang kalau let's say dapat new customer, terus send link 2 benda, link apps Public Gold, link PG Mall sekali. Supaya dia orang boleh tahu daripada awal lah. Okay, dan apa yang saya buat, saya dah mula dah. Saya just nak share, saya dah mula buat lucky draw untuk PG Mall punya barang. Maksud dia, saya dah letak siap-siap minimum purchase RM50. Siapa yang buat minimum purchase RM50, dia layak buat lucky draw. So dia akan upload dalam Google Form dia punya purchase untuk saya buat lucky draw sekali sebulan. So hadiah dia si wallet jugalah dalam RM50, RM50, RM100 macam tu lah. So saya nak try test dulu macam mana dia berkesan ataupun tak. Before ni lucky draw untuk Gap je kan, Gap, EPP. So saya buat kat PG Mall. Supposed to be logically akan increase dia punya sale kat PG Mall ni lah. Okay, alright. Ada soalan lain? Kalau tak ada soalan, dah snapshot gambar, kita boleh rancang apa yang kita nak buat lah. Alright, next. Okay, rasanya itu saja saya punya sharing. Jadi terima kasih bagi hadir. So sebelum tu kita nak ambil gambar sebab kalau tak ambil gambar, Cik Syukur marah saya. Mana kau punya meeting dah lah buat 2 kali seminggu kan. Orang lain buat sekali seminggu. Kau buat 2 kali seminggu. So saya nak semua on camera sekejap. On camera sekejap. Dan sebelum on camera, korang selfie lah dulu. Selfie supaya buat posting hadir training hari ni. Janganlah cerita apa semua cerita korang letak dalam Facebook. Pecahlah rahsia kan. Korang just share apa? Share hari ni hadir group coaching. Dapat ilmu yang baru. Melalui perkongsian daripada Puan Sumayah daripada Brunei Darussalam. Kita rasa tercabar dan kita nak buat apa yang dia kongsikan. Bila orang baca, orang tu pun akan tengok, dia aktif turun training. Mesti dia orang yang takkan nak jadi touch and go punya dealer kan. So dia akan pilih kita sebagai introducer. So selfie dulu depan laptop ataupun depan handphone. Ikut korang tak tahulah macam mana korang punya gaya. Janji ada selfie ni kan depan laptop ke, nak saya peace ke apa pun boleh, tak ada masalah. So saya bagi 10 saat untuk selfie 10 saat untuk selfie. Jadi modal korang punya ni. TikTok pun boleh ambil video, scene, gambar semua jadi modal. So at least orang tahu korang adalah dealer yang aktif. Okay. So dah selfie, kita tolong on kamera sekejap sebelum kita ambil gambar. Malam ni pecah rekod
Rekod sebelum ni paling ramai 51 orang. Malam ni ada 65 orang. Tahniah. Satu hari nanti dia akan jadi 100 orang. Ni grup coaching tau, bukan PJ1M punya coaching. Ni grup kita lah, grup core kita. So next time kita boleh ajak lagi dealer kita yang baru ke apa supaya dia tahu apa yang dia perlu buat. Supaya dia lebih laju. Alright, so siapa nak tolong ambil gambar? Daniel boleh tolong step gambar tak Daniel? Pakai laptop ke pakai handphone? Saya lah ambil gambar. Pakai laptop. Okay, print screen. Okay, siapa ambil gambar senyum Okay, page 1. Page 1, senyum nampak gigi, baru nampak real. 1, 2, 3. Page 1, settle. Page 2. Page 2 ada Fairuz, Haiza, Hafiz, Junaida, Mazwin. 1, 2, Haiza, Fairuz. Okay, 3. Okay, last page 3 ada Hazelin Gimas, Razif Hamran, Antron. 3. Alright. So itu saja meeting kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang, 2 minggu akan datang. Kita nak tengok report siapa jadi next master dealer. Dia sama ada Nina Natasha, Ahmad Fahmi. Saya pun ada 4-5 orang lah nak jadi master dealer lepas ni. Kita sama-sama tengok siapa 2 minggu akan datang. So terima kasih kerana hadir. Saya doakan semua yang hadir malam ni dapat ilmu yang bagus. Buat terus esok hari, konsisten. 3 bulan datang kita tengok apa yang berlaku. Dan saya doakan semua berjaya jadi master dealer, founder master dealer dan jadikan kebanggaan ahli keluarga sendiri. Okay? So Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih atas perkongsian. Assalamualaikum.